नमस्कार दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुछु हमर एही चैनल को जहार नाम हेउची ओडिया क्रेव। आज आमे प्रस्तुत करबा को जाउछु एक बहुत सहज रेसिपी। एही रेसिपी प्रायतः समस्ते केबे ना केबे खाइथिबे, किंतु आज आमे एक नूतन उपाय रे बनेइबा को जाउछु। एही रेसिपी जहार नाम हेउची मैगी। तो चलंतु देखिबा। प्रथमे एक कढ़ाई नेबा एवं तेल गरम करिबा। तापरे जीरा देबा। जीरा टिके भाजी होई गला परे सेठारे कंचा लंका, पियाज एवं बिलाती देबा एवं ताको किछि समय पर्यंत भाजिबा। पियाज अल्प ब्राउन कलर होई गला परे सेठारे गाजर, कैप्सिकम देबा एवं ताको अल्प समय पर्यंत सिझिबा पाई देबा। ଏହା ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ସେଠାରେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ମ୍ୟାଗି ନେଇଛୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଗିକୁ ଏଠାରେ ପକାଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଶୁଖି ନ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ସୁଆଦିଆ ନୂତନ ଧରଣର ମ୍ୟାଗି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।